kabajamtoonni wallagga lixaarraa wallagga bahaarraa wallagga arfanirraa bakka kanatti dhuftanii sagantaa kanarratti hirmaattan hundi keessan baga nagaan dhuftan baga nagaan wal argine takbiir አላሁ አክበር ክብራትና ክብራን ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች ከሁሉ አስቀድመን ታላቁ ዓሊማችን ሙፍቲያችን ዶክተር ጄላን ኸድር የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የዑለማ ጉባኤ ሙፍቲያችን ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ሼክ አሊ ጅማ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የዑለማ ጉባኤ ሰብሳቢ፣ ሼክ ጋሊ ሙክታር የኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንትና እንዲሁም ደግሞ የአመራር አካላቶች፣ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮችን በመወከል እዚህ የተገኛችሁ መሻይኾች፣ ኡስታዞች፣ ዱዓቶች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ ባለሀብቶች እንዲሁም ደግሞ ይህንን ፕሮግራም ያማረ ሆኖ በዛሬው ዕለት በዚህ መልኩ ሁላችንም እንድንሰበሰብ ትልቁን ድርሻ የተወጡት የኦሮሚያ መጅሊስ የግዢ ኮሚቴና እንዲሁም ደግሞ የግዢ አምባሳደር በመሆን ሲያገለግሉ የነበሩት ሐጂ ዩኑስና ሌሎቻችሁም በአጠቃላይ ጥሪ ተደርጎላችሁ እዚህ የመጣችሁ ፕሮቶኮላችሁ እንደተጠበቀ ሆኖ ጊዜያችንን ለመቆጠብም ጭምር መግሪብ ሰላት ሳይደርስብን እያንዳንዳችሁም ብንዘረዝር እጅግ በጣም ደስ ይለናል። ከነ ፕሮቶኮላችሁ እንደተከበራችሁልን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አክብራችሁን ስለመጣችሁ በድጋሚ እያመሰገን እንኳን ደህና መጣችሁልን እንላለን። እጋን ሰገንታን ከሚዩ የሮ banamu jalqaba sagalee bareedaadhaan quraanaan kan banamu gara kanatti dhufuudhaan quraanaan waltajjii keenya kan nuusaaqu dargaggoo ustaaz Said Hussein gara kanatti nu afeera። መርሐባ የመጀመሪያው ቀዳሚ መርሐ ግብራችን የሚሆነው ፕሮግራማችንን በቁርአን የሚከፍትልን ኡስታዝ ሰዒድ ሁሴን ይሆናል። በዛሬው ዕለት በምዕራብ ወለጋ በቆንዳላ ወረዳ ገባ ደፊኖ ከተማ ውስጥ የሚገኘውን መርከዝ ወይንም ደግሞ አንሳሩዲን መርከዝን የፕሮጀክትን አስመልክቶ ነው ዛሬ እዚህ የተሰበሰብነው። የመክፈቻ ቁርአኑን ያሰማንና ወደ ቀሪ ፕሮግራሞች እናልፋለን። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله أكبر الله أكبر. ኡስታዝ ሰዒድ ሁሴንን እጅግ ከልብ እናመሰግናለን። ያው ሁላችሁም ጥሪውም ሲደርሳችሁ መልእክቱም ወደ እናንተ ሲደርስ ዛሬ ለምን እዚህ እንደተሰባሰብን የተወሰነው መረጃው ይኖራችኋል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ከዚህ ቀደም የዛሬ ተቅሪበን አመት ሊሆነው ይመስለኛል ወደ ምዕራብ ወለጋ ቆንዳላ የተጓዘ በርካታ ልኡክ ነበር። በተለይ በፕሬዝዳንታችን ሼክ ጋሊ ሙክታር የተመራ ትልቅ ልኡክ ወደ አካባቢው ተጉዞ ሰፊ እንቅስቃሴና የሙሐደራም የገቢ ማሰባሰቢያም አካባቢው ላይ ያለውንም የዳዕዋ እንቅስቃሴ አነቃቅቶ
ወለጋ ላይ ኤአይ ነው እንጂ ይሄ ሁሉ ሙስሊም የለም እስኪባል ደረጃ የደረሰ ትልቅ ሁነት ተከናውኖ ነበር። ያንን ተከትሎ የተለያዩ ስራዎች ተሰርቷሉ። ዛሬ ስለነዚህ ስራዎችና ስለዚህ ታላቅ ፕሮጀክት የምንነጋገርበት ቀን ነው። በድጋሚ አክብራችሁን ስለመጣችሁ እጅግ በጣም ደስ ይለናል። እንኳን ደህና መጣችሁልን። yeroo darbe qondaala irratti wallagga lixaatti wal arginee turre warreen achiin geenye immoo sooshaal miidiyaadhaan akka gaariitti hawaasni musliimaa wallagga keessatti argamu akkam akka baay'atu akkam tokkummaa akka qabu argitaniitu kan isin turtan. Kun immoo marsaa lammaffaaf piroojeektii achitti eegalame daran dagaagsanii daran guddisanii akka itti fufaniif bakka tokkummaan ijaarsa masjiidaa fi markaza kolleejii bakka sanatti yaadame milkeessuuf Finfinnee hoteela Sharaatanitti wal arginee jirra. Baga nagaan dhuftanii baga nagaan wal argine jenna. Kanatti aansuudhaan akkuma beekamu gara kanatti dhufuun du'aaidhaan sagantaa kana kan nuuf eegalan Dr. Jeelaaniin kabaja olaanaadhaan gara kanatti nu affeera. ተክቢር። ታላቁ ዓሊም ሙፍቲያችን ዶክተር ጄላን ኸድር የዛሬው ፕሮግራም የተባረከ እንዲሆንልን በዱዓ የመክፈቻ ያደርጉልናል። በክብር ወደ መድረክ ጋብዙልን። ተክቢር። አልሐምዱሊላህ وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا، اللهم اجعله اجتماعا مباركا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعل هذا المشروع مفتاحا للخير مغلاقا للشر يخدم هذا البلاد. يا ربي بروجكتي كان كبكي جهه أمتك نفيده أمني كن رافيده يا رب تايسي كأمني رافيده بكي علم بركته يا رب تايسي بكي إيمان الرابرك يا رب تايسي بكي أمو بكمسي الرافجع يا رب تايسي كمسوم الرافجع يا رب تايسي يا رب يا الله ورأس جهه كان اللي يا رب الرجال ورأمو ربي فولقه وان خيري هجته يا رب نوتايسي يا رب يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أسماء وان جزي بلان دي بنيفي أمو ميتقفتو بربادا. أولا أكنتي هجي أكنا كان هجتون هجي تاريخ أكنا كان هجتون برباتشسا وسو أمني كين أسندرا أبوتا كين جزء أبوتا كيننا واني أكنا أرجمات ورتة مدارسني مراكزني كولجون يفنسين إجارات ورتة بيتين أكنا دوبت نفتو لكن دوبت الله فنو أما هيري أرجعني كانت تفيد مني إتي هجتوك أبنا هذه الفرصة لا ندري هل تتكرر أو تدوم. فإتي فيدموك أبناء كيستو أهل الخير ورب الدنيا إسنيكن أنفقوا مما رزقكم الله ربي أنفقوا مما الله الذي آتاكم هو دنيا إسنرك يكون ربي تيجي دنيا تسنيمت ما ربي سيكن أتقافها هاتترى قراها تيتيبات وتكن قبض وانتي أرقد تكون كل من الله ربي تسيكني مما الله الذي آتاكم وان دنيا نسنيكن الراكن دنيا يسنو كن يسنو بلا ترسيس. أما اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة هروني صدقة نقصتو صدقة نتكنتو وان أتكن تكون أورو سيدا بلا ملء وان سر رأيت تنجرت كرم برات سر بها يمكن الله وكراهت سر بها كناف جناني هكذا هندي كيسن نفسيان كنن جد رسول ربي صلى الله عليه وسلم يوصدق نمتج بربادي أكا سبيلي اتمتني ونفسين جدي يوكن نمالين كنتو نفسي كيسن جفتني كنتني لأن هذا دنيا تيجتون كما في الحديث دنيا يجتون كأتكني تكنت وكيتي مالي كون
warra warasaa keetiiti ka warra si'aaluuti malee keetii kee ka amma kennite kana kanaaf jennaan akka arjoomnu akka markaza kana ijaarree markazi kun bakka gahee markazni kun insha Allah Itoophiyaa gara lixaa jira kana keessattuu gara lixaa jiru wallaggaan bichaa miti aga Beenishaangul gahutti aga Gambeellaa gahutti hin fayyada jennee itti yaadnaa insha Allah akka martinuu haga dandeettanii sadaqatan rabbi sirraa haa jaalatu rabbiin warra sadaqaa kana keessa buufatee markaza kana keessa buufatee sawaabni isaa hafuuf li'annahu markazi kun waqfiin hin citu yoo ilmi aadam du'ellee sawaabni yaa'a akka kana niyyannee sadaqaa goonu sidinyaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kabajamoo Doktara keenya Doktar Jeelaan galatooma ulfaadhaa isaaniin jenna. Afrikaa keessatti nama adda durummaan kitaabota garaagaraa barreessuun akkasumas fatwaawwan garaagaraa kennuun nama beekamanii Itoophiyaa keessatti nama nuyi qabnu nama guddaadha. Kabaja olaanaatu isaaniif mala asitti argamuu isaaniifis baay'ee isaan galateeffanna. እጅግ ከልብ እናመሰግናለን ዶክተር ጄላን ኸድር ዱዓቸውንም አስከትለው መልእክትም አስተላልፈዋል። በተለይ ከመስጠት ጋር ተያይዞ ዛሬ ትልቁ በዚህ መድረክ ላይ ሁላችሁም እንደምታውቁት ስንሰበሰብም የፕሮግራሙም ዋና ዓላማም ይህንን መርከዝ ተግባራዊ ማድረግ መሬት ላይ ማሳረፍ መቻል ነው። ከፕሮጀክትነት ወይም ከዲዛይንና ከፕሮፖዛል ባለፈ ተግባራዊ ሆኖ በርካቶችን መጥቀም የሚችል በተለይ ደግሞ በምዕራቢቷ የሀገራችን ክፍል ላይ ያለውን የዳዕዋ እንቅስቃሴና የዲን እንቅስቃሴዎች በተሻለ መልኩ ማስፋፋት የሚችል ትልቅ መርከዝ ለማቋቋም ነው እንግዲህ ጉዞ እየተደረገ ያለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ አህለል ኸይሮችም የበኩላችሁን መወጣት አለባችሁ የሚል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በድጋሚ እጅግ ከልብ እናመሰግናለን። waan tokko asirratti si yaadachiisa yeroo waa'een wallaggaa ka'u yeroo hedduu jechuudha. Yuunivarsiitii Harammayaatti hin baradheni. Yuunivarsiitii Harammayaatti yeroo barannu doormii keessa taa'anii ijoolleen wallagga keessa musliimni jira moo hin jiru jedhanii waliin falmu. Dambidollootti dhalate mucaan tokko an takkaa masjiida argeen beeku takkaas musliima argeen beeku jedhee haasa. Achi doormiin sun doormii keenya laayibirariidhaa bahee gaafa dhufu wal falmaa jiru. Maanni wallagga keessa musliimni hin jiru nuun jechaa jira ati eessaa dhuftee naan jedhan. Eessaa dhuftee tiin jedheen mucichaan Dambidoolloodhaa naan jedhan bakkuma itti dhaladhe jechuudha. Dambidolloo naannoo kamiitii ganda kamiin jedheen Duwwaa Torba naan jedhan. Duwwaa Torba jechuun bakka masjiidni Anwaar magaalaa Dambidolloo keessaa itti argamu jechuudha. Achuma maaliin hubadhe mucaan kun islaamummaa masjiida hin beeku osoo hin taane carraa argameen islaamummaa dhoksuuf musliima naannoo isaa jiru Duwwaa Torba bakkuma ittan dhaladhe jedhu jiru kanayyuu dhoksuuf yaalaa ture. Anis borxaa gamaan jedheen. Masjiidni nuyi duraan salaataa turre utuu Bilaal hin dhufin iyyuu masjiida Anwaarii maaf akkas jettadhe niin gaafadheeni. Kanaaf musliimni wallaggaa keessa jiraa utuu hin taane yookaan hin jiru utuu hin taane kan rakkina ta'e rakkina miidiyaa, rakkina namoota fuulduratti ba'anii dubbatanii, rakkina namoota siyaasaatu musliimni akka waan hin jirreetti mul'ise jechuudha. Kun immoo obboloota keenya birattis dhiibbaa guddaa uumeera. Dhiibbaan sooshaal miidiyaa, dhiibbaan miidiyaa waan akkasii uumuu danda'a. Kanaaf itti fayyadamni miidiyaa baay'ee barbaachisaa ta'uu isaa asirraa argina. Kanatti aansuun haasaa baga nagaan dhuftanii asitti dhufuun kan nu taasisan Sheek Sa'iid itti gaafatama daawaa fi ijaarsa majlisa ኦሮሚያቲ baga nagaan dhuftan nuun jedhu isaaniin gara waltajjiitti nu affeera. በማስከተል ወደ መድረክ የምንጋብዛቸው የኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የዳዕዋና አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ የሆኑትን ሼክ ሰዒድን ይሆናል። የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ያስተላልፋሉ። በክብር ተቀበሉልን። ተክቢር። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمو دكتور جيلان مفتي وثم إثيوبيا أكلما تيانا مفتي أفريقيا كبجمو بريزيدانتي منامري والآن الإمة الإسلام ما الشيخ علي مختار كبجمو دكتور علي
اتقافتما واجرا علماء قوتم ما إثيوبيا جمو دكتور محمود اتيانا اتقافتما واجرا علماء إثيوبيا كبجمو دكتور محمد حكيم برسا والأنا من مريد إمة إسلام أمة أورميا كما كان كبجمو أستاذ سفيان داعي كينيا هيو كينيا كبساوا كينيا كبجمو الشغالي أبابور كوريو جراو تشيستو من مريد إمة إسلام أمة مقالا فنفنة كبجمو أستاذ كامل شمسو مسين سفارلما قوتما إثيوبيا كبجمو أستاذ مصطفى كبجمو أستاذ بدرو نورو قبسوا كينيا ولقا قوتما بيتي رتلي قبسو قدا قدا ترى لما اللي قدا جران كبجمو أبو يونس يوكي يونس ولتك أبو راف سبب كنتان قندال رتلي أست اللي الكني قويا هجي وفي إساني كوريساني وجين كوري وجرا بتشيستو من مريد إمة إسلام ما أنا وندالا الشيخ محمد حج زينو وجين هالكن قويا وتوهر رفين سجنتا وندالا إرجع سني كبني هنجاراتي يركون وجي وفي وجه تتاهين جراني كبجمتوتك سموتك يا نقادوني أسترجمتن هيوني درجة سجنتا سينك أبيس ماليف سينك أبيس جنة كم دكتور كيني كاسن سجنتان كون سجنتا سينك أبيس ولقان سجنتا أكنا جيفتة بايهم بيكو باينا ما وانا غرغارا جداين توري وهم ساتير چراك كتتوري أما سجنتان كون سجنتا وقفي صدقة جارية قافة سندوتن اللي من دانسا سن الراهن أبندا كن السينك أبيسا إساتايسا بقى سجنتا بريدا أكنا كرا لمان سينك أبيستاي ور سينك الميسي أشارة غاري كاي أسرك وربي نواقدو بقى نغا نفتن أنا أدفن سنين جدا مكا كيا مكا من مري والأنا إموتا إسلام ما أورمياتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته erga sagantaan keenya eegale kan nutti makaman muftii keenya Haj Abdul Qadir Abdallah nu gidduutti argamanii jiru baga nagaan dhuftan isaaniin jenna akkasumas namootni sila yeroo protookoolii asirraa waamnu dogongorree kan daganne hundi keessan dhiifama guddaa sin gaafanna mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinneerraa Sheekh Ayyuub nu gidduu jiru akkasumas naannoo Oromiyaa keessatti dargaggoota ijaaruun sosochiiwwan garagaraa taasisuu irratti warreen argaman dargaggoota gurmeessaa kan jiran Ustaaz Shu'aib Shamsuus nu gidduutti argamanitu kan isaan jirani abbootii qabeenyaa gurguddoo hojiiwwan ijaarsa akkasii irratti adda durummaan yeroo hunda hirmaatan hedduun isaanii nu gidduu jiru tokko lama jennee gara fuulduraatti waamuuf jirra amma garuu kallattiidhumaan abbaa sagantaa kana qindeessuun yeroo hedduu immoo lixa Oromiyaa irratti walumaa galatti jechuudha Wallaggaaf Shawaa dabalatee hojiiwwan gurguddaa hojjechuun wadatulummaa jabeessuun nama beekamu akkasumas immoo yeroo dhiyoo boordii filannoo Oromiyaa ta'uudhaan filannoo haala gaariin nama hoggan Ustaaz Badruu Nuuruu gara waltajjiitti nu afeera sagantaa kana isaan qabatanii warra affeeraman ni affeeru achumaan sagantaa keenya itti nuuf ibsiisu Ustaaz Badruu gara waltajjiitti مرحبا በማስከተል ወደ መድረክ የምንጋብዛቸው ኡስታዝ በድሩ ሐጅ ኑሩ ናቸው የኦሮሚያ የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ በመሆን ሲያገለግሉ ነበር በተለይ ደግሞ ሸዋና ወለጋ አካባቢ ላይ ከዛም አልፎ ሌሎችንም አካባቢዎች ጭምር በመሳጂድ ግንባታ በዳዕዋ ድጋፍና እንቅስቃሴዎች ላይ በሰፊው እንቅስቃሴው የምናቃቸው ኡስታዝ በድሩ ሐጅ ኑሩ በአሁን ሰዓት ይህንን አካባቢ ሐይ ለማድረግ የሚያስችል ወህደተል ኡማ የተሰኘ አንድ ትልቅ ማህበር ድርጅት አቋቁመው በተለያዩ በአጋዥ ቦርዶች በመታገዝ ጭምር የሰፊ ስራ እየሰሩ ይገኛሉ ፕሮግራሙን አስመልክቶ አጠቃላይ ፕሮጀክቱንም አስመልክቶ ማብራሪያም ይሰጡልናል በክብር ወደ መድረክ እንጋብዛቸዋለን ኢንሻአላህ ተክቢር ቢስሚላህ አልহামዱሊላህ الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته هم يوناس غنتان غرين افان باينان افان اوروموتي وان دربا تريف يفمنا غوتو افان معرفاتين حسينان جدن እንግዲህ
ያው ብዙ ጊዜ ስለ ፕሮቶኮል ደጋግሞ ወንድሞቼም አንስተውታል። እኔም በፕሮቶኮል ዝርዝር ውስጥ ከገባው አጭር ነው የተባለው ጊዜ ስለሚያልቅብን የተከበራችሁ የተወደዳችሁ በሙፍቲያችን ጀምሮ ፕሬዝዳንታችንን ሁሉም የመጅሊስ አመራሮች ሁላችሁም የተጋበዛችሁ እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ አናድፉላለሁ። እንግዲህ ዋናው የተሰባሰብንበት ዓላማ ሳንመጣም አውቀነዋል፣ በብዛትም ተነግሮናል። እንደገናም ብሶታችንን ደጋግመን ወለጋ ውስጥ ሙስሊም የለም እንባላለን ያልንም ብዙ አንስተናል። ዛሬ እኔ አሁን ያን ደግሜ ማንሳት አልፈልግም። እኔ ራሴ በግሌ ወለጋ ነኝ ሙስሊም ነኝ ስል አይደለህም የተባልኩበት ብዙ ኬዞችን ማንሳት እችላለሁ። አሁን ያን አይደለም የምንፈልገው። ወለጋ ውስጥ መርከዝ የለም፣ ወለጋ ውስጥ ሐልቃ ዕልሚያ የለም የሚለውን ነገር ዛሬ ደግሞ ያንንም መኖሩን እንድናረጋግጥ ነው በጋራ የምፈልገው። እንደሚታወቀው ወለጋ ውስጥ ሙስሊም መኖሩን በምዕራብ ወለጋ ቆንዳላ ወረዳ ውስጥ ያለው ሙስሊም ወለጋን ነፃ አውጥቶታል ማለት ይቻላል። በተለይ በሚዲያው አሳይቷል፣ መኖሩን አረጋግጧል። ይሄ ሰው አይደለም አይ ነው የተባለው ለሁላችንም በግላችን መልእክቱ ደርሶናል። ሙስሊም መኖሩ ተረጋግጧል። ካሁን በኋላ ሙስሊም አናነሳም። መርከዝ ግን የለም፣ እውነት ነው። በየጥጋ ጥጉ ትናንሽ መርከዞች 20-30 ልጆች የሚያሳፍዙ ወይም 10-15 ደረሶችን የሚያቀሩ ዑለማዎች አሉ። ያ የታወቀ ነው። መስጊዶችም አሉ አልহামዱሊላህ። ቅድም ወንድሜ ሲጠቅስ በአንድ ወረዳ ውስጥ 210 የጁምዓ መስጊዶች ያሉበት ወረዳ ነው ያለው። ይህንንም ሰምተናል። አሁን ግን የምንፈልገው ምንድነው? አጠቃላይ የሆነ አይን የሚያስከፍት ወለጋ ውስጥ መርከዝ አለ፣ ሐልቃ ዕልሚያ አለ፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ደረሶች የሚቀሩበት፣ በመቶዎች የሚቀሩ ሁፋዞች ያሉበት መርከዝ እንዲኖር ነው የምንፈልገው። ዛሬ እናንተን እዚህ የተሰባሰባችሁት የተጣራችሁበት የተፈለጋችሁበት ዋናው ዓላማ ይህንን ጉዳይ አብረን በጋራ እንድናሳካ ነው። አንድ ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ለዚህ አይነት ፕሮግራም መጠራት ብቻውን አንድ መታደል ነው፣ መመረጥ ነው፣ መሻል ነው ከሌላው። ተገኝቶ ደግሞ ያቅሙን ማድረግ የሆነ ነገር ማበርከት ደግሞ ሌላኛው ሁለተኛ ደረጃ መታደል ነው። እንደው አንዳንዴ ለምን ጠራኛለህ እንዲህ አይነት ቦታ ምናምን ለገንዘብ ጠራኛለህ ብሎ ውስጡ የሚጨናነቅ ሰው አለ። ወላሂ ነው የምላችሁ፣ እዚህ መድረክ ላይ መሳተፍ መገኘት፣ ይህን ክስተት መስማት ማየት አንድ ትልቅ እድል ነው። ይህንን ደግሞ ወደ ተግባር ለመለወጥ አይደለም በብር በዱዓ ያ አላህ ይሄን መርከዝ አሳካውና ለምረቃው አድርሰኝ ብሎ መነየት አንድ ሌላኛው እድል ነው። ስለዚህ ይህ መርከዝ በሰፊው ተገልጿል። በተለይ መርከዝ ተሕፊዝ ነው፣ መድረሳ አለው፣ ሐልቃ ዕልሚያ አለው። ሁሉንም ያካተተ ያማከለ ወለጋ ሙስሊም አለ የሚባለው ዝም ብሎ በስም ብቻ ወይም በቁጥር ብቻ ይዛኔ በቪዲዮ ያየነው ቁጥር ሳይሆን በተግባርም አለ የሚያስብል ነው። እስከ ዛሬ ወለጋ ላይ ተደጋግሞ ተነስተዋል። ለሚሰሩ መስጊዶች ለሚሰሩ መድረሳዎች የዚህ አይነት ኮንፈረንስ ተደርጎ ህዝቡን አገር አቀፍ የሆነ እንቅስቃሴ ተደርጎበት አስተዋጽኦ የተደረገበት አጋጣሚ የለም። ይህ የመጀመሪያው ነው። ይህን እንደ ሀገር እንደ ሙስሊም ማሳካትና አለማሳካት የወለጋ ጉዳይ አይደለም፣ የሁላችንም የጋራ ኃላፊነት ነው። እዚህ መድረክ ላይ መገኘት አለመገኘትም ያልተገኙትን አሳምነን አሳውቀን አስጨብጠን ያለፈውንም ቪዲዮ አሳይተን አሳምነን ተረባርበን ይህንን ነገር በሐሳብ ደረጃ ያለውን በጅምር ደረጃ ያለውን መሬት ወርዶ እንድናይ ማድረግ ይህንን የሰማ ሰው ሁሉ ኃላፊነት አለበት። እንደሚታወቀው በታሪክ በተደጋጋሚ ሸዋ እዚች ሀገር ላይ የመጀመሪያው ሙስሊም ሱልጣኔት ያለበት እዚህ ሀገር እስልምና እንዲስፋፋ በሁለት እግሩ እንዲቆም ወደ ተለያዩ ዞኖች እንዲስፋፋ ያደረገው የሸዋን ሱልጣኔት ነው የመጀመሪያው የነበረው። ወለጋ ደግሞ በዚህ በኩል የዚህ አይነት ሚና ነበረው፣ የዚህ አይነት ስራም ሰርቷል። አሁን ግን ያለበት ደረጃ ብዙ ጊዜ ሙስሊም የለም የሚለው
ሙስሊም ያልሆነው አካል ብቻ እንዳልሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ሙስሊሞችም ይህን የማወቅ እድል አላገኘንም። ቆንዳላ ላይ የተካሄደው ፕሮግራም ግን አይናችን እንድንገልጥ እንድናስብ፣ ሌሎችም ቦታ ሙስሊም የለባቸው የሚባሉትንም እንድናቅ፣ እንድናስብ፣ እንድናስተውል በር ከፍቶልናል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ይህንን ለቅሷችንን የምናበቃበትና ከዛ የሚመረቁ ደረሶች ሑፋዞች አገሪቷ ላይ ሄደው መኖሩን ብቻ አይደለም ማስተማር መቻሉን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። በዚህ አጋጣሚ አሁን ወለጋና ሸዋ ላይ አሉ የሚባሉ ኡስታዞች በየቦታው ሄደው የሚያቀሩ ኡስታዞች በተለይ በአሁኑ ሰዓት በፊት ሐቂቃ ነው ከአርሲ ከባሌ ከጅማ እየመጡ ያቀራሉ። እያንዳንዱ ሸዋ ውስጥም የትም ኡስታዞች እነሱ ነው። አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ከዚህ ከሁለቱ ወረዳ ቆንዳላና ቤጊ ወረዳዎች ሰሜን ሸዋ ውስጥ እኔም ማቃቸው በእኔ በኩል ከ10 በላይ ኡስታዞች አሉ። ከዚሁ አካባቢ የመጡ ናቸው። በቀጣይ ግን አገሪቷን ከቨር እንዲያረጉ መኖራቸውን ብቻ አይደለም ማስተማር መቻላቸውን እንዲያረጋግጡ ይህን መርከዝ እውን ማድረግ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። አሁን የተሰባሰበው ሰው በሐሳቡ ከተስማማ ቅድም ሲገለጽልን መድረኩ ላይ አሁን ያለውን መርከዝ የተጀመረውን ስንት ሰው ሆነው ነው የጀመሩት? ስንት ነበሩ የተመካከሩትና እንጀምር እንችላለን ያሉት? ስንት ነበሩ? 5 ሰዎች ነበሩ በጣቶቼ ልክ። ዛሬ እዚህ ያለነው ሰዎች ስንት ነን? 50 ብንል 5 ሰዎች ያሳኩትን 50 ሆነን ማሳካት ካቃተን ስላላመንበት እንጂ ስላልቻልንበት አይደለም። ስለዚህ ሁላችንም እንመንበት፣ ቆርጠን እንነሳ። ኢንሻአላህ እናሳካዋለን። ኢንሻአላህ። አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ተክቢር። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ጥሩ አድርገው ስለ ፕሮጀክቱ አብራርተውልናል ኡስታዝ በድሩ ሐጂ ኑሩን እጅግ ከልብ በድጋሚ እናመሰግናለን። በማስከተል ወደ መድረክ የምንጋብዛቸው እጅግ በጣም የምንወዳቸውን የምናከብራቸውን በተለይ ቆንዳላ በነበረው ፕሮግራም ላይ ሐቂቃውን ሙሉ የቤት ስራውንም ኃላፊነቱንም ጠቅልለው ወስደው መድረኩንም ጭምር በአንድ እግሩ አቁመውልን በዛ ልክ እንዲደምቅም ትልቁን ምክንያት የሆኑት ታላቁ ፕሬዝዳንታችን ሼክ ጋሊ ሙክታር መሐከላችን ይገኛሉና ለዚህ ፕሮጀክት ከዛሬ ጀምሮ ምናልባት በሌሎች ተመሳሳይ መድረኮችም ጭምር ተመሳሳይ ፕላትፎርሞችም ጭምር የገቢ ማሰባሰቢያና መርከዙን በሁለት እግሩ የማቆም ስራዎች ይሰራሉና ከዛሬ ጀምሮ በይፋ መከፈቱን አብስረውልን መልእክታቸውንም አጠቃለው እንዲያቀርቡልን መድረኩን ለሳቸው እንለቃለን። ከበጀሞ ፕሬዝዳንት መነመሪ ዲሞታ እስላሙማ ኦሮሚያ ሼክ ጋሊ ሙክታር ሆጂዋን ናኖ ኦሮሚያ keessatti hojjetamaa jiran hedduu isaanii hogganuun akkasumas immoo qondaalatti waltajjii sana hogganuun hawaasa dadammaqsuun isin faana jirra hojiiwwan gara fuulduraatti dhufan kamiyyuu nuti hojjeta jechuun waadaa kan galan har'a immoo gara kanatti dhufanii nama 5nis nama 50 isa ta'u akka majlisa oromiyaatti isa ta'u markaza kana milkeessuun ni eegna. Kanaaf isaaniin kallattumaan gara waltajjiitti affeerree jirra. Bismillahir Rahmanir Rahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا أيها العلماء أيها المشايخ أيها الدعاة أيها الآباء والأم أحييكم بتحية الإسلام وهاهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا دكاترة كينيا مفتيلي إثيوبيا علماء إثيوبيا akkasuma bakka bu'oota majlisa federaalaa, majlisa oromiyaa, majlisa finfinnee, shaggar, abbootii qabeenyaa, dargaggoota, hunda caalaa lixa oromiyaa irraa aanaa qondaalaa irraa kaatanii sagantaa kana sharaateeni qopheessuu qabna jettanii himma akkasii baadhatanii galaanni deemu galaana taa'uu dammaqsaa jedhanii warra dhalattoota finfinnee jiranullee dammaqfattanii lixa
baha gootani jiddugala gootan walumaa galatti irra deebi'uun assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Protokooliin eega silaatii isaa gadis olis waamamaa ture san sirreessaatii keessaa fudhadhaasin hunduma isaa beektu waan ta'eef jechuudha. Amma bootichi bootaa protokooliitiif tu waamaa wallee baay'ee nutti tola ture. Hojichi immoo protokooliin barbaadu niyyaa barbaada. Hojichatu hojii quraanaati. Hojii diinal islaami. Hojiitti yaadanii qaamaa qalbiidhaan hojjechuu barbaachisu. Yaa jara keenya amaanaa nurra jiru amaanaa gurguddaadha. Rabbiin quraanaan dubbatee inna aradna al-amaanata ala as-samaawaati wal ardi fa'abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insaan innahu kaana zaluuman jahuulaa jedha Rabbi. Amaanaa quraanaa Rabbiin tabba dachii samii waan nurra gurguddaarra fidee laphee baatanii didanii jedha ni sodaatanii waan kana fuunee bakkaan ga'uu dhabnaa laata jedhaniiti malee ajaja Rabbiin mormuufii miti. Waashfaqna minha wa hamalaha al-insaan. Ilmi namaa aangoo irratti wal saama waan ta'eef aangoo see fudhate quraana. Aangoo see baadhate. Innahu kaana zaluuman jahuulaa jedhe Rabbachuma. Ilmi namaa wallaalaadhasi lubbuu ofiis ofumaaf of miidheenuun jedhe. Egaa baadhatne amaanaa kana yoo ofirra hin dabarsin abbootiin keenya carraa sagaduus, carraa nagaduus, carraa barachuus, carraa barsiifachuus sharaateen itti wal ga'anii qur'aana waa'ee qur'aanaa mari'achuu dhiisaati muka jalatti wal ga'anii waa'ee qur'aanaa mari'achuuf carraa utuun argatin nu qaraasifatanii asiin nu ga'ani. Ka du'anii Rabbi rahmataa godhuufi ka jiran Rabbi umrii nuuf dheeressu. Nuti hoo warri taraan dhufee nu qaqqabe kun maaltu nurraa eegama isa jedhu san كقرأ أكا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أني عمري كو قرانا فين أفكن جدي غافا فتي بودا الدنيا كن أنغو إسلاما كيسا يروغل تو كيست يرو ورقيني في بيت منغستين أركا مسلما غلو كيستي أفاقبني Quraana qaraasisuudhaan asiin nungaan irra guddaan sahaabota da'awaa gochuu fi quraana qaraasisuu irratti of maddabani. Abbootiin qabeenyaa rasuulaa wajjiniin alayhi salaatu wassalaam gaafa rakkinaa turanii Rabbiin immoo nasrii kenneefi qabeenyas aangoos kenneef immoo qabeenya ofiidhaa gariin qixxee qoodee kennee gariin immoo guutuma sii kennee gariin immoo Rabbi laaffifnaaniif madrakii tokko irratti yeroo sadii ka kenne fa'a. Madrakuma tokko irratti akka Sayyidina Usmaan ibn Affaan radiyallahu ta'ala anhu ardaa yeroo sadii ofiin of awwadaaddaree jechuudha. Gizee rakkoo diinii kana nassaranii dhufanii asiin nu qaqqabsiisan. Kanaaf uummata keenya Oromiyaan bakka baay'eetti markaza barbaachisaa, bakka baay'eetti markaza noormaalii quraanni qofti keessatti qaraamu qofatu hin taane lamaanuu ka keessatti baratamu. Keejii qabee hamma preparatoriitti akkaadaamiin ka keessatti qaraamu. Keejiidhaa qabee ibtidaayyaadhaa mutawassita saanawiin ka keessatti baratamu bakka baay'eetti nu barbaachisa. Keessaa immoo Wallagga irratti baay'ee nu barbaachisa. Uummanni Wallaggaa cimaadha.
ummanni wallaggaa walumaa galattuu cimaa keessaa muslimni wallaggaa hamileen isin qabdan ba'aan isin baataa turtan amma nuu gale sadurii caala ani liixa sirriitti hin beekaa waan ta'eef utuun gara waa'ee majlisaa yeroo majlisa morminu keessas wallagga keessa deemee daawaa godhaan ture liixa wallaggaa gaaf tokko gimbii qophaa koo deemeen akka carraa ta'ee bakki itti waamame warri wallaggaatu sagantaa sana waamamne warri gimbiitu waamamne gimbii dhaqeen Sheekh Huseeniin muhaadaraa tokkotu borjiraafin dhufeen jedheen masjiida jira har'a daawaa nu godhedhani masjiida tokko nu geessan halkan ummanni nutti bayotu daawaa goonuu gimbiitti gaafa bakka hoteela qabanne buluudha ishaayii salaannee gadi baanu karaan cufameera daandiin karaa cufama yeroo sana yeroo daandiin cufamu sana waan ta'e hoteela galuu dadhabnee masjiida bullee subii ummanni masjiida naa hojii bulee qixqixi halkan walitti daawaa godhaa bullee maallaqni sabasaba rabbii bar hikmaa godhaa bar baadiyyaadha bakka nuti dhaynu magaalaa maali gand gabaa jimaate yuubdoodhaa gadi gabaa jimaate dhayna darasaa tokkon achi qaba kanuma waa quraanaa haffazee anuu darasaadha ijoolleen zamanaa ijoollee horatti mitire darasaan zamanaa daftee darasaa horatti waan ta'e ka achi qubsiifne tokko jira jechuudha gaafa achi dhaqnu qixqixii sadii ummanni magaalaa gimbii naa wajjiniin isa nuti Allahu akbar jedhaa deemnu ummanni maayin ganjii keessa yeroo dabarru gabaa maalii jimaatee san yeroo dhaqnu faxinoo jira yeroo sana faxinoon nu kabbabe jechuudha makiinaa sadiin eessaa dhufan jarri kun jedhan akka carraa ta'e keessummaa gubbaadhaa dhufe jedhu yeruma sana ollaa bunnoo beddelleetiin dhufe gubbaadhaa dhufe jedhanii waan na affeeraniif gubbaa kana garuma finfinnee faaseyanii xiqqoo yeroo tokko tokko of jajjabeessuunis gaariidha yeroo jijjiiramaa sana reefi jijjiiramni mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti dhufa ammallee federaalli hin jijjiiramne anis kaasettiin garagalche dafee sini galaara kaasettii kan rukutanii garagalchan sana maanuwaalii beeytu sin dafeen kaasettiitti garagalche daawaa gara biraa san booda warri faxinoos dhaggeeffatanii bulchaa aanaa dhufee dhaggeeffatee bulchaa aanaa madirakii irratti affeeree lafarraa fuudhee lafa gabaa jimaateerraa lafa kunnee madrasaatti ijaarrennee fuunee ummanni dhaqe hundi aarsaa kaffalee jechuudha kaan qorqorroon iyyate haqiiqaa dubbachuuf waa kennuu irrattis cimaadha ummanni wallaggaa madrasaan amma walillahi alhamdu iddoo san jira jechuudha jara keenya abbootiin qabeenyaa dhalattoonni wallaggaas ta'e kan Oromiyaa Baaleerraa Jimmarraa Finfinnee keessa ka jiraatan ka ammaas jirtan hundumti keessanuu wanni kun ambaasaaddara taanee wallaggi mataa wallu qabaa jira waan ta'eef nuti immoo jabaadha jechuuni nurraa eegama rabbi nu haa gargaaru ustaazonni keenya as jirtan warri gurguddaan as jirtan ummatas nuu kakaasa du'aayis ulamaayii keenya immoo xumura irratti affeera nuti isinii hojii jirraa wallagga yoo humna qabaanne humna keenyaan yoo qabeenya qabaanne qabeenya keenyaan akka majlisa Oromiyaattis immoo maal isinuu nu gargaaraa jirtu godinaalee Oromiyaa keessa Baaleetti aansee lammaffaa kan bahe akka wallagga akka godinaalee hundaatti kan waancaa fuudhe wallaggaa beekaa takbiir majlisa Oromiyaa fooqii bituuf jechuu kun asittuu isintu nu utubaa jira rabbi sina utubu isinii hojii jirra isiniin jechuun barbaada hazaa billahi tawfiq wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamoo pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Oromiyaa Sheekh Gaalii Muktaariin kabajamaa ulfaadhaa isaaniin jenna gara fuulduraattis ijaarsa piroojeektii kana osoo hin dagatin hojii mana maree dhimmoota islaamummaa Oromiyaa keessaa tokko godhanii qabatanii riivaanii hanga kutanitti abdiin isaan eegnaa galatoomaa isaaniin jenna kabajamoo miseensa mana maree waliigalaa Itoophiyaa Ustaz Kaamil Shamsu yeroo dhiyoo hawaasa Ilubaaboor mattu bakka bu'uun sagalee olaanaadhaan filatamanii jiru baga gammaddan isaaniin jenna ሁላችንም እንኳን በዚህ ታላቅ መድረክ ላይ ለመገኘት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቃን እላለሁኝ
ስለ ወለጋ ብዙ ተብሏል። ዶክመንተሪም ቀርቧል። ቅድም ዶክመንተሪው ላይ ገና ሙስጠፋ ከማውራቱ በፊት ሙስጠፋ ሁሴን ሀጂ ሙስጠፋ ከማውራቱ በፊት እያወራን ነበር። ያለን እይታ የተቀየረበት ተጨባጭ ነው ያለው። ይሄ ምናልባት ገና የትርክት ለውጥ ጅማሮ ነው ማለት ነው። ወለጋን የምናውቀው የተወሰነ ሃይማኖት ብቻ የበላይነት ያለበትና ሙስሊም በጣም ውስን እንደሆነ ነው የምናውቀው። ወለጋ በርግጥ ትልቅ የስልጣኔ ማዕከል ተላላቅ በሀገሪቷ ላይ ተላላቅ ቦታዎች ላይ የደረሱ ከሳይንቲስቶች እስከ ፖለቲካ አመራሮች በዓለም ላይ የምጡቅ አእምሮ ባለቤቶች የወጡባት የኦሮሚያ ልዩ ወይም የተለየች አካባቢ እንደሆነች እናውቃለን። ግን አንድ እውነታ ግን እዛ ስር ተደብቆ ለዘመናት ቆይተዋል። ሙስሊም ማይኖሪቲ እንደሆነ አናሳ እንደሆነ ማለት ነው። ይሄንን የሚቀይር ስራ ነው የተጀመረው። ይህ ስራ ደግሞ መሬት እንዲይዝ ይሄንን መርከዝ ማገዝ መደገፍ እጅግ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነው። በወሬ ብቻ የሚቀየር ነገር አይደለም። ናሬቲቭ ለዘመናት የተገነባ ነገርን በወሬ በአንድ ቀየር ያዘልቀው አለን እንዲህነን በማለት ብቻ የሚቀየር አይደለም እና የሚቀየረው በተግባር ነው። የሚቀየረው ለትውልድ ዘመን ተሻጋሪ የሆነ ቅርስ እዛ ቦታ ላይ መቆም ሲችል ነው። ስለዚህ ይህንን ቦታ ላይ የምንሰራው ስራ ሌሎች ቦታዎች ላይ ከምንሰራቸው ስራዎች እጅግ በጣም የተለየ ነው። እዚህ ቦታ የምንሰራው መስጂድም ሆነ መድረሳ ታሪክን ይቀይራል። እስካሁን የተገነቡ የውሸት ትርክቶችን ያፈርሳል። አዲስ የታሪክ ጅማሮ ነው የሚያበስረው። በዚህ መድረክ ላይ ምናልባት እዚህ ያለን ሰዎች ውስን ልንሆን እንችላለን። እዚህ ያለን ሰዎች የምንችለውን ነገር ዛሬ እንጀምራለን፣ ማድረግ አለብን። ለኛ ሌላ ሰው አይደርስልንም። ለራሳችን ያለን እኛው ነን። ወደ ሌላ በመጮህ በማልቀስም ምን ፈጥሮ ነገር የለም። ዛሬ ታሪክ ነው መቀየር ያለብን። ምናልባት ያለፉ አባቶቻችን ቅድም ሼጋሪ እንዳሉት ሌሎችም እንደገለጹት በተወሰነ ደረጃ ታፍኖ ኑሮ ሊሆኑ ይችላሉ። ዛሬ ላይ ግን ያለው ትውልድ አንገቱን ቀና አድርጎ ዲኑን አውቆ በሀገሪቱ ጉዳይ ላይም ጭምር እኩል ድምጽ እኩል ሳይ እንዲኖረው ምንሰራው ታሪክ ምንቀይረው ዛሬ ነው። ዛሬ ምንሰራው ነገ ልጆቻችን ታሪክ አድርጎ ያወሩታል ማለት ነው። ኡስታዝ ሱፊያን ኡስማኒ ፊ ሼክ ሙስጠፋን ገረከነት ኡስታዝ ሱፊያን ኡስማንና ሐጂ ሙስጠፋን ወደ መድረክ እንጋብዛቸዋለን። ብስሚላህ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ሼህ ሙስጠፋ እስኪመጡ ድረስ ለአምሱ መለማ ወሊደ በርሲና ሐቂቀተን ናኖን አመ መርከዝን ኢትጃራ ሙፍዴሙኩን መድረሳ ከውፍ ኬሳ ቀቡ halqa ilmi ka of keessa qabu bakka guddaa waan ta'eef hundi keenya waan har'a kenninu qofa osoo hin ta'in waan har'a finnee dhufne qofa osoo hin ta'in nama beeknu hayyoota beeknu dureessa beeknu hunda itti affeerree amaanaa fudhannee kan gallu ta'uu asuma irratti waadaa isinii seenuun barbaada. Inni lammaffaan majlisni waan as jiruuf hoggansi majlisaa waan as jiraniif iddoolee akkanaa xiyyeeffannoo barbaadan keessaa calalanii baasanii iddoo hundatti khayriin hin dalagama. haa ta'u malee immoo iddoo akkanaa kana baasanii bakka barbaachisummaan isaa dirqama nutti ta'etti calalanii baasanii yeroo biraafis har'a qofaafii miti waan kana fudhatanii irratti akka dalagan amaanaa jechuun barbaada. Isa sadaffaa namoonni masjida hedduu ijaaran jiru. asuma dura shayni kenna Sheikh Mahmud fa'a jiru, Sheikh Muhammad Ali Nasir fa'a jiru, NGO qabna, Dr. Jailan jiru, imbaasiin garagaraa jira.
biyya kana keessa ahlal khayrii gurguddaa jira. Magaalaa kana immoo warra masjida miliyoona 400 masjida tokko ijaaruu jira jechaadha. Ka hundi kenna beeka, ka hiriyoota kenna. Masjida tokkicha miliyoona 400 ijaaruu irra markaza gurguddaa kana ka ilmii kana ka ijoollee oomishuu kana bira dhaqanii amansiisanii kun shabaabni magaalaa keessa jirullee ijaara waan ta'eef ulamaa gurguddaan dhaqee hubachiisee warra masjida miliyoona 500 ganamarraa galgalaa kadhatu kana osoo achitti nu affeertanii kunis dhaamsa kiyya isiniin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan namoonni magaalaa kana keessa jiran kan immoo Ustaaz Gaaliin as jira waan ta'eef Gaalii Abbaaboor Finfinnee keessa jira waan ta'eef birrii xixiqqoo miliyoona 50-40 qabatanii yeroo hunda majlisa dhaabbatantu jira. Kana nuu kennaa ummata kana walitti sassaabanii nama tokko yoo amansiisan fuudhanii waan kana ijaaruun hin danda'amu waan ta'eef xiyyeeffannaadhaan irratti asoo hojjetame kan jedhu yaada qaba. Dabalataan ammoo kan akka Ustaaz Qamar Huseen fa'aa warra masjida irratti madrasaa irratti maraakiza gurguddaa ijaaruu irratti baadiyyaa keessa oolu kan bira dhaqxanii akka koreetti amansiiftanii mashruu'a kana nama tokkotti nama lamatti yoo kennan ummata kanarraallee ifaajee hir'isuu danda'a. Kunis akka yaadaatti Ustaaz Qamariin Mustafaan as jira, Ustaaz Kaamil as jira, hundi keessanuu taatanii dhayxanii amansiiftanii yoo xiqqaate walakkaasaa yoo danda'ame guutuusaa akkuma iddoo biraatti ijaaran jecha akka ijaaran warri komitee yaada kanaas of fudhattanii gaariidha. Kunis adeemsa biraati. Kan achirraa nafe immoo ambaasaadara naannoon Kaarsii Arsiitti, ka Baalee Baaleetti, ka Jimmaa Jimmatti tartiiba saniin asoo gootanii nus waan arganne walitti sassaabnee achi kaa'uu dandeenya. Ispeeshaalii golaan gareedhaan gamoodhaan akka meeshaan bitamee dhufutti asoo meeshaadhaan godhame qarshiirra immoo namni meeshaa nuu galchi gaafa jedhaniin itti gammada waan ta'eef kunis asoo karaa saniin deemamee barbaachisaadha. Dhumarratti ani istiraatejii isinii baasuuf miti yaaduma isinii kennaa jira waan ta'eef hin fudhattu. Dhumarratti namni hundinuu akka masjida tokkotti fakkeenya yoo isinii kenne masjida tokko kan naannoo isaa himuun hin barbaachisu ijaaramee jira. Akkanumatti rakkatanii olii gad deeman miliyoona baay'ee barbaachisa waan ta'eef zaan ummata isa waliin naa qabaa jedhanii walitti qaban. Nama 500 Jummaa nama 500 oltutti salaata. Masjida garuu qorqorroo keessa salaatan hundinuu. Wanni goone namuma 500 kana namni tokko bakka itti salaatu akka ijaaratu goone namni tokko musallaa isaa. Finishingii haga ga'utti namni tokko bakkeen inni dhaabatu meetira tokko nama tokkoof kennin. Namni 500 kun yeroo hundaa qarshii baasa. Yeroo hundaa bakka ofiitti salaatu san qopheeffachuuf jecha. Dhumarratti baatii jaasoo hin gahin fooqiin sun ijaaramee masjidni illee ijaaramee namni itti salaate jechaadha. كونيس استراتيجي مسجد نتيني جارم كيسا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وري ولا بقى قم الدنيس نينجا. إجارة تاني بر. إن شاء الله. كنا ما كنامت. أول إنجنين بيتاني مره. إجارة تنجنون بيكنا. كنافي لقتي أكون درتي أسير دبتاتوري ديورو ولا جدام إسلام نينجرالات. مالي فوان ولا جان أجيني جاءت الرجيجة لكن جرين كيسال له شيء مجرى نورجي سيساني جران الله أكبر حقيقة نمني شمنان واحد مرفمي سنكيسا به أمو وان ولا جامتي قوتو إثيوبيا وامسي سودالين يعني سوتشون جرا هدو بريدا كناف دام سكين نقويا حتى ورد في جبابستو garuu waan yaadame bakkaan gahuuf warra qophaa hee jedheeti natti mul'ata inshallah idni rabbiitiin akkana moo kana miti inshallah dubbiin bar maallaqa qofaa miti akka duratti afaan amaariffaatiin dhageeffadhe watii Sufyaan dubbatu dubbii maallaqa qofa qabaachuu miti yoo kennaan bira hin jiraatiin kenni yoo rabbi namaan kennin kennamuu hin danda'ama yaa rabbi warra kenneefi kennaallee waliin kenneef rabbi nu haa taasisu haqiiqaan isa kana maallaqni hin jira garuu kennaasan uf biraa dhabne malee maallaqni dirqama miliyoona biliyoona 500,000 miti niyyaa qulqulluu birrii 10 yoo kenne birrii 10 sanitu haqiiqatan miliyoonaaf biliyoona tare jechuudha. Kanaaf warra kennu ta'utu nurraa eegama jechuudha. Qissa waa isinitti hima waan torbaan tare naannoo
sidaama keessatti arge wayi bakki nu jirruu fi imaanni keenna haqiiqatti uf duba deebinee ka uf nu laalchisu wayi arge jarri takka masjiidan qabanii badee sharaa gurraacha kana marsanii keessa salaatan nam tokko mucaan achi pheenxeen jalaa fudhatee mucaa isaa jalaa amantii irraa jijjiiree itti aaree luka kana cabse mucaan achumaan jalaa bade booda lafoo hii mana jireenyaa of biraa qaba lafa kana masjidaa kennee jedhe sharaa san irratti ijaaran waan sharaa saniin bituu dhabe namni naannoo san jiru humna takkaan qaban sa'a takka qofa qaba ila kennaan haqiiqatti qabeenya qabaachuu miti ka jedheef kanaaf jara maal godhaa jedhee ilaalee wallaahi ija kiyyaan arge mana inni keessa galullee maatii isaallee arge sa'a takka qaba sa'a takkatti san fuudhee wallaahi masjida kanaa kenne sa'a takka hagam takka eessa jirraa sa'a hagam qabnaa birrii hagam qabnaa hundi kennaayyuu uf laaluu barbaachisu kanaaf hundi keessan uf laala kennaa birrii dhabne osoo hin ta'in haqiiqaa kennaattuu nu galuu dhabee warri galeef akkuma duratti dubbadhe biyya arabaa irraa dhufanii masjida nu ijaaraa jiran obboleettii obboleessa haadha abbaa asiin qaban wanni isaan ijaaraniif maal rabbi irraa waa argadhe jechuu fi warri kennuu qabdan kennaa warri as jirru qoftu ijaaruu hin dandeenyaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ዛሬ ደስ ብሎኛል። ደስ የተሰኘሁበት ምክንያት ብዙ የሆኑ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሞች ላይ ተገኝቼ አውቃለሁ። የወለጋ ሲሆን ግን ደስ አለኝ። ወለጋ ከዚህ ከአዲስ አበባ የወለጋ መውጫ ትንንሽ ከተሞች ጀምሮ እስከ አሶሳ ጠረፍ ድረስ እስከ ቤጊ ከተማ አልፎ እስካሉት ድረስ በግራም በቀኝም በኩል ያሉ 850 ኪሎ ሜትር በግምት የሚጠጋ ቦታ ዱዓቶቻችንም ከጥቂቶቹ በስተቀር መሻይኾቻችንም ከጥቂቶቹ በስተቀር ባለ ሀብቱም አህለል ኸይሩም ከጥቂቶቹ በስተቀር ትኩረት አይሰጡትም ነበር። ምክንያቱ አለማወቅ ነው። ወንድም ወንድም ነው። ምስራቅ ይኑር ምዕራብ፣ ሰሜን ይኑር ደቡብ፣ ወንድም ወንድም ነው። ሐቁም እኩል ነው። ወንድምነቱም አይቀንስም። ይህንን አካባቢ እንደገና እናልማው ከጎኑ እንቁም በሚል ስሜት የአርሲ የባሌ የጅማ የሸዋ የሐረር አካባቢዎችም ይህንን ስራ ለመስራት እዚህ ቁማችሁ ሳይ የእውነት ደስ ብሎኛል። እኔ አሁን ትልቅ ፕሮግራም ነበረኝ። ከፕሮግራም አቋርጬ ነው የመጣሁት። አቋርጬ መኪናዬ ውስጥ 6 ሰው አስቀምጬ እንግዳ ግን እዚህ ቦታ ሳልገኝ አልቀርም ብዬ ነው የመጣሁት። በጣም ነው ማከብራችሁ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ወደፊትም ወለጋ የሚያስፈልገው ይሄ ፕሮግራም የዛሬው ቦታ ብቻ አይደለም። በርካታ ቦታዎች አሉ። ተቀምጠናል እኮ መንደር ተቀምጠናል፣ ወንድም ተቀምጠናል፣ አቂዳ ተቀምጠናል፣ ኢማን ተቀምጠናል፣ ታሪክ ተቀምጠናል። ያንን ይሄ ጀህል የሚባለው አለማወቅ የሚባለው ነገር የቀማንን ማንነታችንንና ወንድሞቻችንን ጀህል የሚባለው ነገር የቀማንን ሀገር ወይም ወረዳ ወይም ዞን መልሰን የራሳችንን የምናደርግበት ስራ መስራት ይገባል። ስለዚህ ኢንሻአላህ ወደፊት ለሚደረገው ማንኛውም ያንን ክልል ያንን አካባቢ ለማልማት የሚደረገው ልማት ላይ እኛም እንደ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ከጎናችሁ እንቆማለን። በሁሉም ነገር ከጎናችሁ እንደምንቆም አብረናችሁ እንደምንደክም ለማሳወቅ ፈልጋለሁ። አላህ ይርዳችሁ፣ አላህ ያግዛችሁ። ኡስታዝ አዩብን አየሁት፣ በዚህ በኩል ኡስታዝ ሶፊያንን አየሁ፣ በዚህ በኩል ጅማዎቹን አየሁ፣ ሐረሮቹን አየሁ። የእውነት ደስ አለኝ።
በተለይ ሐጂ ዩኑስን ሳይ ደስ ብሎኝ በግልም ነግራቸዋለሁ። አሁንም እንደዚህ በየትኛውም አካባቢ አንድ ሆነን ነው መሄድ ያለብን። ጥሩ ስሜት ነው፣ ጥሩ ሀሳብ ነው፣ ጥሩ ጅምር ነው። እኛ ወለጋ የምንለው እኮ ሸዋንጨ ከአዲስ አበባ ስንወጣ እስከ ቤጊ እስከ አሶሳ ድንበር ያለውን ነው። ሁሉም ያው ነው። ሁሉም የኛ ነው፣ እኛም የነሱ ነን። ሁሉንም ኢንሻአላህ ከጎናችን እንቆማለን። አስአሉላህ ጀለ ጀላሉሁ አን ዩባሪከ ፊ ጁሁዲኩም ወዩወፊቀኩም ሊኸይሪ ዱንያ ወልአኺራ وأن يجعل ما تقومون به في ميزان حسناتكم يوم القيامة يوم العرض لينفعكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ይሄ ፕሮግራም ምናልባት ከዚህ በኋላም በተለያየ መልኩ በሚዲያዎችም የሚካሄድ ነው የሚሆነው። አክብራችሁን ከኛ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ ከልብ እናመሰግናለን። ፕሬዝዳንት ኢቲያና መነመሬ ድሞት እስላሙማ ኢትዮጵያ ዳበለቴ ፕሬዝዳንት መነመሬ ድሞት እስላሙማ ኦሮሚያ አሳወነ ስረትኑ ተሰነ ሁንዳፍ ገለቶማ ሳኒን ጀና